بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کروانے کے کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت۔ سپریم کورٹ میں ایشو آئینی ہے، سیاسی نہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان سیاسی معاملہ عدالت سیاسی جماعت پر چھوڑتی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ ریمارکس دیا گیا، مذاکرات کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ فاروق اے چنائے کی جانب سے یہ جواب دیا گیا، معاملہ سیاسی جماعتوں پر چھوڑ دیں تو کیا قانون پر عمل درآمد نہ کروائیں؟ چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے، حکومت عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرنے کی پابند ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے، عدالت تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے لیکن اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، قانون پر عمل درآمد کے لیے قربانیوں سے دریغ نہیں کریں گے۔ کیا بجٹ آئی ایم ایف کے پیکج کے تحت بنتا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ سوال کیا گیا۔ اخبارات کے مطابق دوست ممالک بھی قرضہ آئی ایم ایف پیکج کے بعد دیں گے۔ کیا پی ٹی آئی نے بجٹ کی اہمیت کو قبول کیا یا رد کیا؟ یہ سوال بھی چیف جسٹس کی جانب سے کیا گیا۔ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اب تک کی سماعت کا احوال ان سے جانتے ہیں۔ عامر سعید عباسی، اب تک کی سماعت میں کیا کچھ ہوا؟ دیکھیے، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت کر رہا ہے، جس میں ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کا یہ مقدمہ ہے۔ اس مقدمے کی جب سماعت شروع ہوئی تو اٹارنی جنرل روسٹم پر آئے اور انہوں نے بتایا کہ جو 2 رپورٹس جمع کروائی گئی ہیں، کیونکہ پہلی رپورٹ پاکستان تحریک انصاف نے جمع کروائی تھی مذاکرات سے متعلق کہ کیا ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اس معاملے کے اوپر حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہوئے، اور دوسری رپورٹ حکومت جو اتحادی حکومت ہے ان کی طرف سے جمع کروائی گئی۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں چاہوں گا کہ فاروق چنائے کے جو مذاکرات ہوئے ان کے اوپر بریفنگ دیں اور عدالت کو آگاہ کریں، جس پر فاروق چنائے کا آئے روسٹم پر انہوں نے بتایا کہ تمام تر جو بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی، اس میں بہت پیش رفت ہوئی ہے، اس کے باوجود کہ آئینی مدت اسمبلیوں کی اگست تک موجود ہے، لیکن اتحادی حکومت اس بات پر رضامند ہے کہ وقت سے پہلے بھی اگر اسمبلیاں تحلیل کرنا پڑیں اس آئینی بحران کو حل کرنے کے لیے تو اتحادی حکومت اس بات کے لیے تیار ہے۔ لہٰذا اس میں یہ کہا گیا فاروق چنائے کی طرف سے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کچھ مذاکرات کی وجہ سے جو ہے وہ بات چیت آگے بڑھائی گئی اور حکومت بھی تیار تھی کہ اس معاملے کا حل نکالا جائے، اور اسی مقصد کے لیے حکومت بات چیت مزید جاری رکھنا چاہتی ہے، لہٰذا مزید وقت دے دیا جائے۔ فاروق چنائے نے کہا کہ بنیادی طور کے اوپر جو آئینی بحران ہے، ایک اس کی بنیادی وجہ ایک انرجی کرائسس ہے، سیکیورٹی کرائسس ہے، اور جو بنیادی تنازعات ہیں ان کی وجہ سے حکومت یہ چاہتی ہے کہ بجٹ کے بعد اور آئی ایم ایف ڈیل کے بعد انتخابات سے متعلق جو ہے وہ معاملات کو سیٹل کیا جائے۔ اس موقع کے اوپر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ کیا حکومت کی طرف سے جو تجویز سامنے آئی ہے کہ بجٹ جو ہے وہ اس کے بعد کیا جائے، اس پر پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے، جس پر بتایا گیا کہ جو دونوں حکومت شخصیات ہیں، کمیٹی کے ارکان ہیں، جس میں حکومت کی طرف سے خواجہ سعد رفیق جبکہ پی ٹی آئی کی طرف سے شاہ محمود قریشی بھی موجود ہیں، اس پر عدالت نے کہا کہ ہم ان دونوں کو بھی سنیں گے۔ تاہم عدالت نے یہ سوال کیا کہ کیا آئی ایم ایف ڈیل کے نتیجے میں ملنے والی رقوم سے کیا کیا جائے گا، کیا کوئی لائبلٹی ہے وہ ادا کرنی ہے، وہ رپورٹ میں شامل نہیں ہے، اس کو کیوں شامل نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے پھر اہم ریمارکس دیے، انہوں نے کہا کہ ایک لمیٹڈ ایگریمنٹ پر تو پہنچی ہے حکومت، لیکن ساتھ میں یہ ضرور ہوا ہے کہ مذاکرات پر مزید بات چیت کی جانی ہے۔ تاہم اس موقع پر فاروق چنائے نے ایک اور اہم پوائنٹ یہ اٹھایا کہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل ہو سکتی ہیں نہیں، کیونکہ ان اسمبلیوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آئینی مدت سے پہلے جو ہے وہ ہم نہیں تحلیل کر سکتے اسمبلیز کو۔ اس معاملے کے اوپر بھی مزید مشاورت جاری ہے، لیکن ان کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ دونوں اسمبلیز جو سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے بجٹ سے متعلق بھی اہم فیصلے کرنے ہیں، لہٰذا ہمیں مزید وقت دیا جائے اور وقت سے پہلے اسمبلیاں تحلیل نہ کی جائے۔ تاہم فاروق چنائے نے کہا کہ اس کے اوپر ہم مزید مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس میں جو فاروق چنائے انہوں نے کہا کہ اہم معاملہ یہ ہے کہ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل نہ کی جاتی تو شاید یہ آئینی بحران کھڑا نہ ہوتا، لیکن اس موقع کے اوپر چیف جسٹس کی طرف سے اہم ریمارکس دیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آئینی معاملات ہیں ان کے اوپر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پہلے حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی گئی، اور پہلے کبھی کہا گیا کہ بینچ کے اوپر اعتراض کیا گیا، کبھی 4-3 کہا گیا، کبھی دیگر اعتراضات کیے گئے، لیکن آئینی سوالات ہیں ان کے اوپر کسی نے بات نہیں کی۔ اور اس موقع پر فاروق چنائے نے کہا کہ ہمیں تو سنا ہی نہیں گیا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو پہلے راؤنڈ میں مکمل سنا گیا تھا، دوسرے راؤنڈ میں آپ نے بائیکاٹ کیا، جب آپ نے بائیکاٹ کیا تو ہم نے پھر کہا اللہ حافظ آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس
जस्टिस की तरफ से जो अहम रिमार्क्स दिए गए, उन्होंने कहा कि 90 रोज़ में इंतखाबात से मुतालिक कोई इनकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें कहा जाता है कि हम इस मामले को छोड़ दें, इंतखाबात के मामले को। उन्होंने कहा कि हम कैसे इस मामले को छोड़ दें, ये अवामी मुफाद का मामला है। क्या अदालत अवामी मुफाद को उसके ऊपर नज़रें बंद कर ले, उसके ऊपर आंखें बंद कर ले? क्या ये कैसे हो सकता है कि एक अहम आइनी बहरान है, अवामी मुफाद इसमें इन्वॉल्व है, हम इसके ऊपर कैसे आंखें बंद कर सकते हैं? इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपना आइनी फरीज़ा अदा कर रहे हैं, और अदालत ने माजी में अगर आइन का एहतराम नहीं किया, ये ताने दिए जाते हैं किस हलकों की तरफ से, तो क्या अब ये चाहते हैं कि हम अब भी आइन का एहतराम ना करें? उन्होंने कहा कि हमने किसी बात का जवाब नहीं दिया जो इल्ज़ामात आयद किए गए, जो तनकीद की गई अदालत पर, लेकिन हमने बहुत ठंडे दिल से सब्र किया और किसी भी बात का जवाब नहीं किया। और उन्होंने कहा कि 90 रोज़ में जो शफाफ इलेक्शन का मामला है, उसके ऊपर भी फारूक नाइक ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि देखिए, आइन के तमाम शिकों का एक साथ जायज़ा लेना ज़रूरी है, क्योंकि आइन ये कहता है कि अगर 90 रोज़ में इंतखाबात होने हैं, तो आइन ये भी कहता है कि शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात होने चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले ही निगरान हुकूमतों के इंतखाबात को कोई नहीं मानता, तो ये कैसे होगा कि जब अगर 2 असम्बलियों में हुकूमतें बन जाती हैं, अगर PTI की बनती है, नून लीग की बनती है, या किसी और हुकूमत की बनती है, तो क्या उस हुकूमत के अंडर होने वाले जो कौमी इंतखाबात होंगे, जनरल इलेक्शंस होंगे, उनको कौन मानेगा? उन्होंने कहा कि एक नया रोला पड़ जाएगा। फारूक नाइक ने कहा कि यूँ एक नया बहरान खड़ा हो जाएगा कि जब असम्बलीज़ मौजूद होंगी, हुकूमतें मौजूद होंगी दोनों सूबों में, तो ये अहम आइनी बहरान खड़ा हो जाएगा। इस पर भी चीफ जस्टिस ने कहा कि फारूक नाइक साहब, ये वो आइनी मसाइल थे जिनका आपने पहले निशानदेही करनी थी, आपने पहले हमें ये बताना था कि ये आइनी नकाइस हैं। चीफ जस्टिस की तरफ से ये भी कहा गया कि केयर टेकर का और दीगर जो नुकात हैं, इनको पहले बात नहीं की गई और अब ये बात की जा रही है, और पहले सिर्फ 4-3 पर बहस छेड़ दी गई, किसी ने इस केस को संजीदा नहीं लिया, और कानून और आइन पर बात करने के बजाय जो है वो दीगर सियासी इश्यूज़ के ऊपर बात की गई। और चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर हुकूमत तो संजीदा होगी पॉलिटिक्स में, लेकिन अदालत बिल्कुल संजीदा नहीं है सियासत में, और हम एहतराम करते हैं तमाम सियासी रहनुमाओं का, लेकिन हम किसी भी बात का जवाब भी नहीं देते, और बहुत तहम्मुल से और सब्र से हम जो है वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि तमाम लोगों को मालूम होना चाहिए कि अदालती अहकामात पर अमल ना किया जाए तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके क्या नताइज होते हैं, इससे भी सब आगाह होने चाहिए। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद हम सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पहले फाइनेंशियल क्राइसिस था, फिर एनर्जी क्राइसिस था, फिर उन्होंने कहा कि एक आइनी बहरान खड़ा हो गया, और अब एक सिक्योरिटी का बहरान भी खड़ा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इन तमाम चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, लेकिन हमें यह कहा जा रहा है कि आप सब चीज़ों को छोड़ दें। उन्होंने कहा कि अदालत कैसे इस पूरे मामले के ऊपर आंखें बंद कर ले, हम कैसे इस मामले को छोड़ दें, क्योंकि अदालत ने जो भी अहकामात जारी किए वो अवामी मुफाद में जारी किए, और अवामी मुफाद में ही अहकामात जारी किए जाते रहे। और क्या अदालत आइन और कानून को छोड़ दे, ये सवाल किया चीफ जस्टिस ने फारूक नाइक से। और उन्होंने कहा कि एक बात की वजाहत भी बड़ी ज़रूरी है कि स्टेट के जो रियासत है उसके 3 ऑर्गन्स हैं, और पहला है पार्लियामेंट, दूसरा है अदलिया, और तीसरा है एग्जेक्टिव। उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक एग्जेक्टिव जो है वो हर सूरत पाबंद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल करने की, और इसके जो अदालती अहकामात पर अमल ना करने के जो ऐलानात किए जाते हैं, इसके बड़े संगीन नताइज होते हैं। तमाम जो लोग हैं उनको ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि अदालती अहकामात पर अमल ना किया जाए तो उसके बहुत संगीन नताइज होते हैं। लेकिन इस तमाम तर बहस के बावजूद अदालत न सिर्फ तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, न सिर्फ इल्ज़ामात का जवाब दिए बगैर अपना काम जारी रखे हुए है, बल्कि अदालत कुर्बानी भी देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हमारी अफवाज कुर्बानियाँ दे रही हैं, हमारे जो असातिज़ा हैं वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में भी हम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जितनी भी तनकीद हो रही है हम बहुत सब्र से, तहम्मुल से उसका सामना कर रहे हैं, और हम उसके लिए भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं कि अगर हमारी ज़ात के ऊपर भी कोई बात की जा रही है तो हम उसकी परवाह किए बगैर आइन और कानून के मुताबिक अपना काम जारी रखे हुए हैं। ये कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा कि क्या ही अच्छा होता कि अगर फरवरी, जो 23 फरवरी को ये समाअत शुरू हुई थी, अगर उसी वक्त से आइनी इशूज़ के ऊपर बात होती, कानून के मुताबिक बात होती, तो क्या ही अच्छा होता कि अदालत किसी मुनासिब नतीजे पर पहुंचती। लेकिन क्योंकि अदालत को प्रॉपर्ली असिस्ट नहीं किया गया, यहाँ पर कभी 4-3 का फैसला बना दिया गया, कभी कहा गया कि अदालत इख्तियार से तजावुज़ कर रही है, कभी कहा गया कि अदालत पार्लियामेंट की डोमेन में जा रही है। उन्होंने कहा कि हम
کسی الزام کا جواب نہیں دیں گے، ہم صرف اور صرف اپنا کام جاری رکھیں گے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود آج عدالت نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا اور ایک بار پھر لگ رہا ہے کہ عدالت ان مذاکرات سے ذریعے ہی حل نکالنے کی تجویز جو ہے اس کے اوپر بہت سیریسلی اس کو کنسیڈر کر رہی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو عدالت کا حکم ہے اس کو بھی سیریسلی نہیں لیا گیا۔ یہاں اس فیصلے کے خلاف تاحال نہ عمل ہوا ہے، نہ اس پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ عدالت نے کہا کہ اس ساری صورتحال میں الیکشن کمیشن کا کردار بھی بہت عجیب تھا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے پہلے 2 ماہ تک یہی کہتا رہا کہ ہمیں اگر فنڈز اور سیکیورٹی مل جائے تو ہم انتخابات کے لیے تیار ہیں، لیکن اچانک ہی پھر آ کر اب نئے آئینی سوالات کیے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی بہت اہم معاملہ ہے۔ اس ساری صورتحال میں ٹھیک ہے عامر سید عباسی، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اب تک کی جو سماعت ہوئی اس کے بارے میں آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا، ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ نے ہمارے تک پہنچائیں، اور اس دوران کیا کچھ ہوا سماعت میں وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سے بتاتے ہیں۔ اور یہ کہا گیا چیف جسٹس کی جانب سے آج خواجہ سعد رفیق اور شاہ محمود قریشی دونوں نظر آ رہے ہیں، آج اپنے حوالے سے بھی کچھ بتانا ہے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ کہا گیا فاروق نائک نے اتحادی حکومت کا جواب عدالت میں پڑھ کر سنایا، حکومتی جواب میں IMF معاہدے پر زور دیا گیا، چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا، اور IMF معاہدہ اور ٹریڈ پالیسی کی منظوری کیوں ضروری ہے یہ سوال چیف جسٹس کی جانب سے اٹھایا گیا، اور IMF قرضہ ذخائر میں استعمال ہوگا یا قرضوں کی ادائیگی میں، آج عدالت میں یہ اہم سوال بھی اٹھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسمبلی تحلیل ہونے پر بھی بجٹ کے لیے آئین 4 ماہ کا وقت دیتا ہے، یہ جو پوائنٹ ہے یہ بھی چیف جسٹس کی جانب سے قانونی نقطہ عدالت میں بتایا گیا ہے، اور 14 مئی چند دن بعد ہے لیکن فنڈز جاری نہیں ہوئے، بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے یہ دلائل دیے گئے۔ تو آج بھی یہ جو ہے وہ سماعت اس وقت جاری ہے، اور اس کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ وکیل نہیں ہوں، اس لیے عدالت میں بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، جو کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ خواجہ سعد رفیق عدالت میں پہنچے، اداروں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان عدم اعتماد بہت گہرا ہے۔ 2017 سے عدالت نے اس حوالے سے جو ہے ان کے جو نقطے اٹھائے گئے ہیں، جو بات کی گئی ہے، خواجہ سعد رفیق نے وہ گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو بھی کہوں گا عدالت میں سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ اداروں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان عدم اعتماد بہت گہرا ہے، اور چیف جسٹس کی جانب سے مکالمہ ہوا چیف جسٹس کے ساتھ خواجہ سعد رفیق کا، اور چیف جسٹس نے کہا کہ خوش آمدید خواجہ سعد رفیق صاحب، اور خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ وکیل نہیں ہوں، اس لیے عدالت میں بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، جو کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ اداروں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان عدم اعتماد بہت گہرا ہے۔ 2017 سے عدالت نے ہمارے ساتھ نا انصافی کی، خواجہ سعد رفیق کی جانب سے یہ کہا گیا۔ عامر سید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر سید عباسی، اس مکالمے کے حوالے سے بھی تھوڑا اپڈیٹ کیجیے گا، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیے اس وقت سماعت جاری ہے، پہلے مرحلے میں اٹارنی جنرل نے بات کی، اس کے بعد فاروق اشنائک آئے روسٹم پر، اس کے بعد بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیا، اور اب خواجہ سعد رفیق جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے اس کا حصہ تھے، وہ خود عدالت میں آئے، اور اب وہ روسٹم پر آئے ہیں، اور روسٹم پر آ کر انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری اگر کوئی سخت بات ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، اور وداؤٹ اینی لیگل جو ہے میں اپنی بات کرنا چاہوں گا، سیدھی بات کروں گا کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی، 2017 سے ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، جو عدم اعتماد یا ایک اعتماد کی کمی کا کیفیت ہے اداروں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان، اس کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ کمی ہے جس کی وجہ سے کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچا جا رہا، اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہونے کی وجہ سے ہی یہ تمام تر مسائل کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2017 سے لے کر اب تک ہونے والے جو تمام تر ایشوز ہیں اس میں ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی، لیکن اس کے باوجود ہم نے قومی مفاد میں آگے بڑھنے پر اتفاق کیا، عدالت نے بلایا، ہم پہلے بھی آئے اور عدالت کے ہر حکم پر عمل درآمد کیا، اور ساتھ میں مذاکرات کے حوالے سے بھی سنجیدہ کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے جو سنجیدہ کوششیں کی گئی اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کی جو رضامندی ظاہر کی گئی، اس میں ساتھ ساتھ وقت سے پہلے بھی اسمبلی تحلیل کرنے پر بھی حکومت نے رضامندی ظاہر کر دی تھی، لیکن بہت سے آئینی مسائل ہیں، پیچیدگیاں ہیں، ایشوز ہیں، ایک نہ صرف جیسے کہ انرجی کرائسس ہے، مالیاتی بحران ہے، بلکہ ایک آئینی بحران کے ساتھ ساتھ اب جو ایک نیا بحران ہے سیکیورٹی کا، وہ بھی بہت سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے ان تمام اسپیکٹس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہے، اور ہم نے ان تمام ایشوز کو جائزہ لے کر ہی فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ صرف 90 روز میں انتخابات کرانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ شفاف الیکشن
यकीनी बनाने से मसाइल हल होंगे। उन्होंने कहा कि आइन की तमाम शिकों को एक साथ देखने की ज़रूरत है, जहाँ पर अगर सिर्फ इंतखाबात 90 रोज़ में कराने की ज़िद है, वहीं पर दूसरी तरफ शफाफ इलेक्शन और निगरान हुकूमतों का किरदार क्या होगा, ये भी बहुत अहम आइनी मसला है। उन्होंने कहा कि अगर 18वीं तरमीम के बाद जो मुल्क भर में अगर कहीं भी इंतखाबात होंगे तो ये वाज़ेह है कि निगरान हुकूमतों के दौर में होंगे। यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर निगरान हुकूमतों के दौर में होने वाले इंतखाबात को भी सियासी जमातें तस्लीम नहीं करती, तो जब अगर किसी मुंतखब हुकूमत होगी या पहले से सूबे में हुकूमत होगी जो 70% है, अगर पंजाब और केपी को शामिल कर दिया जाए तो दोनों में अगर 70% पाकिस्तान में अगर हुकूमत होगी किसी एक जमात की, तो उसका कैसे असर नहीं होगा इंतखाबात पर। उन्होंने कहा कि ये बहुत अहम आइनी मामला है और हम इस पर फिर बैठने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और हर सूरत इसका हल निकालने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में चीफ जस्टिस की तरफ से भी सराहा गया इन मुज़ाकरात को और ये कहा गया कि मुस्बत पेशरफ्त है और कोशिश की जा रही है कि इस मामले को मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल किया जाए। लेकिन अदालत ने कहा कि हमारा जो किरदार है वो आइन के अंदर रहते हुए है, हम उसमें कोई गैर आइनी और गैर कानूनी काम जो है ना तो उसका हुक्म देंगे और ना ही कोई उसकी इजाज़त देंगे। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का जो फ़ैसला था वो सियासी जमातों का अपना फ़ैसला था, अदालत सिर्फ उसमें असिस्ट कर रही है, उसमें अकोमोडेट कर रही है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में देखना ये होगा कि क्या हुकूमत की तरफ से भी संजीदा कोशिशें की जा रही हैं, नहीं की जा रही, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए इस सारी सूरत हाल में कभी नई बहस छेड़ दी जाती है बेंचेस के ऊपर, कभी ऑडियोज़ की बात कर दी जाती है, कभी किसी नए पेंडोरा बॉक्स को खोल दिया जाता है, कोई आइन और कानून के मुताबिक बात नहीं कर रहा। और जो बहरान है, अगर वो आइनी बहरान हो, वो कोई सिक्योरिटी का बहरान हो, वो कोई एनर्जी का बहरान हो, वो कोई मालियाती बहरान हो, कोई भी इन बहरानों के ऊपर बात नहीं कर रहा, बल्कि हर कोई जो है वो सियासी गुफ्तगू कर रहा है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, ना हम सियासी बातों का कोई जवाब देंगे, हमने आइन और कानून के मुताबिक चलना है और हम आइन और कानून के मुताबिक ही अपना काम जारी रखेंगे। हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए भी तैयार हैं, हम पर तनकीद की जाती है, हमारी किसी भी किस्म की हमारे बारे में जो गुफ्तगू की जाती है हम उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करने के लिए भी तैयार हैं और हम अपना काम जारी रखेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस सारी सूरत हाल में जो अदालत है वो उसको कहा जाता है कि वो किसी दूसरे इदारे की डोमेन में मुदाखलत ना करे, लेकिन क्या हम जो पब्लिक इंपॉर्टेंस है, पब्लिक इंटरेस्ट है, उसको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। ठीक है, आमिर शहबाज़ी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी आपको बराह रास्त से चलते हैं, फैसल जावेद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, चीफ जस्टिस साहब जितनी नरमी का और जितने लीनियंट है चीफ जस्टिस साहब, जिस तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, इसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल ही नहीं मिलती। और जितना ये इनको मौका दे रहे हैं, ये उतना ही इन पे हमलावर हो रहे हैं। ये तौहीन अदालत के मुर्तकब होते जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। ये चीफ जस्टिस साहब की एक तामुल मिजाजी को हम समझते हैं कि दाद देनी चाहिए, जिस तहम्मुल का वो मुजाहरा कर रहे हैं। वरना तो हदें पार कर चुकी है हुकूमत, यानी कि सारी हदें क्रॉस कर चुके हैं। ये बंदर बांट एक कोई अक्सरीती उस पर आई भी नहीं है। ये कहते हैं जमहूरियत, और जमहूरियत तो अवाम ने वोट तो तहरीक इंसाफ को दिया था, अक्सरीती पार्टी तो वो थी। और आपने बंदर बांट कर सिंध हाउस में मंडी लगाकर जिस तरह से ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप लेकर आए हैं, ये किसी तौर पे आईनी नहीं था, किसी तौर पे ये ठीक नहीं था। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, इसी बेंच का फैसला आया था। इमरान खान साहब हमेशा से अदालतों का काम करते हैं और इंशाल्लाह कल सैटरडे को 5 बजे पूरी कौम जो है अपने चीफ जस्टिस के साथ और अदलिया के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती करेगी। आपकी हुकूमत भी फरियाद ताकूब को गिरफ्तार किया गया, आपकी हुकूमत भी मरियम नवाज का जो वहाँ हमला हुआ सामने, उसके बाद खुर्शीद शाह जैसे सीनियर सियासतदान को 2 साल जेल में रखा गया। इसी तरह ख्वाजा सादर थे, कई अपोजिशन के उस वक्त जो अपोजिशन थी जेलों में गए। क्या कहेंगे, सियासी जमातों को रवैया तब्दील करने की जरूरत है, या इंतकामी कार्रवाई जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ अपने रवैयों पर सोचने की जरूरत है, या फिर ये सिलसिला चलता रहेगा? देखिए बात सुने, जो आपने मिसालें दी हैं उनको पतंग उड़ाने में तो उनको नहीं किया होगा ना, और वो हुकूमत ने नहीं, वो कानून के इदारों ने किया। जो इंसाफ के इदारे हैं उधर से हुआ। मिसाल के तौर पे पनामा केस जो चला है,
वो इमरान खान ने बनी गाला में तो केस नहीं चलाया ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो केस था और बड़े मौके मिले उसमें कि बताएं कि आज तक वो नहीं बता सके जिसकी असल मालिका है, बेनिफिशियल ओनर हैं मरियम नवाज, वो पैनामा में जो जो इंकशाफ हुए कि लंदन के अपार्टमेंट्स आपके कैसे हैं अभी तक नहीं बता सके। वो केस चला था, करप्शन के केसेस चले थे, जो अवाम का पैसा लूटा वो चले। इमरान खान के ऊपर जो 150 मुकदमात के करीब हैं जो बन चुके हैं, अगर एक भी इमरान खान ने कानून तोड़ा होता तो ये 150 मुकदमात की जरूरत ना होती। ये सारे बोगस मुकदमात हैं। अगर कुछ किया होता तो एक ही मुकदमा काफी था। इमरान खान साहब की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत ये है कि 150 मुकदमात हैं उनके ऊपर। एक कानून तोड़ा होता तो एक ही मुकदमा काफी था। जो जिक्र आप कर रहे हैं वो करप्शन से रिलेटेड था। वो सारे केसेस जो थे वो इनके दौर में एक दूसरे के ऊपर बने हुए थे, उसमें अदालतों ने पेशरफ्त की और काम हुआ। इमरान खान की किसी से जाती लड़ाई नहीं है। इमरान खान साहब हुकूमत में आकर सबको माफ कर देंगे, लेकिन करप्शन माफ नहीं करेंगे और रूल ऑफ लॉ नाफिज करके दिखाएंगे मुल्क में। याद रखें, रूल ऑफ लॉ के अलावा पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा हो ही नहीं सकता। अगर गुर्बत का खात्मा करना है, आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करना है, तो एक ही निज़ाम चलेगा, वो अल्लाह का निज़ाम है, वो इंसाफ का निज़ाम है। वही निज़ाम चल सकता है, उसके अलावा कोई निज़ाम पाकिस्तान के गरीब की हालत बेहतर नहीं कर सकता। ठीक है, फैसल जावेद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर सईद अब्बासी, बताइएगा, अब से कुछ देर पहले जो अहवाल था समात में क्या कुछ हुआ, आपने डिटेल्स हमारे साथ शेयर की हैं। अभी इस समात में क्या चल रहा है और रोस्टम पर कौन है? देखिए, इस वक्त भी ख्वाजा साद रफ़ीक जो हुकूमती कमेटी के रुकन हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं रोस्टम पर आकर, और चीफ़ जस्टिस उनके साथ मुकालमा कर रहे हैं। चीफ़ जस्टिस की तरफ से उन्हें कहा गया कि हम आपकी तमाम बातों को सुन रहे हैं और तहम्मुल से सुन रहे हैं, और अगर मुज़ाकरात की संजीदा कोशिश की जा रही है तो अदालत उसमें कोई मुदाखलत नहीं करेगी, क्योंकि सियासी जमातों को जो है वो मुज़ाकरात करने चाहिए और मिल बैठना चाहिए। ताहम अदालत ने उनको ये कहा कि देखिए, जिस तरह की गुफ्तगू की जाती है हमारे बारे में पार्लियामेंट में और जो बातचीत की जाती है और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, हम उन अल्फाज का जवाब नहीं देना चाहते और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इस सारी सूरत हाल में इस वक्त तक अदालत ने जो है वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, रिस्पेक्ट का मुजाहरा किया है तमाम सियासी रहनुमाओं के लिए, और कोशिश यही की है कि आइन और कानून के मुताबिक ही तमाम मसाइल का हल निकाला जा सके। लेकिन जब सियासी जमातों की तरफ से इस तरह का इम्प्रेशन दिया जाता है जिसमें ये कहा जाए कि कोई इदारों के दरमियान लड़ाई करवाने की कोशिश की जा रही है या कोई इदारा दूसरे इदारे की डोमेन में मुदाखलत कर रहा है, तो ये बात गैर मुनासिब है। उन्होंने कहा कि आइन में हर चीज़ वाज़ेह है, आइन में हर चीज़ लिखी हुई है और तमाम इदारे पाबंद हैं कि वो आइन और कानून के मुताबिक ही अपना काम जारी रखें। उन्होंने कहा कि आइन में वाज़ेह है कि 3 मेजर जो पिलर्स हैं, जिसमें पार्लियामेंट है, सुप्रीम अदलिया है और साथ में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं। तो उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 190 में पाबंद है तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़, सुप्रीम कोर्ट के और आला अदलिया के अहकाम। ठीक है आमिर सईद अब्बासी, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने के केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत इस वक्त जारी है। ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से कहा गया कि बात 2 हफ्तों की रह गई है, बातों के लिए भी ज़्यादा वक्त नहीं होता, ऐसा ना हो हम बातें करते रह जाएं। मजीद कहा कि मुज़ाकरात जारी रहें तो इत्तफाक़ राय हो सकता है। ख्वाजा साहब की बातों में वजन लग रहा है। चीफ जस्टिस का ख्वाजा साद रफ़ीक से मुकालमा है, आप चाहते हैं अदालत सोमोटो निकात उठाए। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया हमने सोमोटो लेने छोड़ दिए हैं, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। जबकि ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि सोमोटो के नतीजे में पंजाब में इलेक्शन की तारीख आई, जबकि अदालत खुद भी इस नुक्ते पर गौर कर सकती है। आपके अलावा कोई संजीदा है ना नुक्ता उठाना चाहता है। चीफ जस्टिस का ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ ये मुकालमा है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अभी तक 4-3 की ही बात चल रही है, दोनों फरीकैन को लचक दिखानी चाहिए, इम्तिहान से निकल सकते हैं अगर आपका इत्तफाक़ राय हो जाए। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि अल्लाह ने इम्तिहान मुकर्रर किया है तो हमारे साथ जो होगा देखा जाएगा। अहवाल जानेंगे आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर।
देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त भी समाअत जारी है और तकरीबन तीनों ही फरीकैन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमती इत्तेहाद और PTI तीनों की तरफ से ही लचक दिखाई जा रही है और मुज़ाकरात पर ही जोर दिया जा रहा है और ये कहा गया कि मज़ीद वक्त दिया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने अदालत से इस्तदा की कि अगर अदालत मज़ीद मोहलत दे तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं और इन तमाम एस्पेक्ट्स को देखना होगा कि क्या पहले ही बात की जाती है कि शायद पंजाब ही सारे फैसले करता है, तो अगर पंजाब असम्बली के लिए क्या सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ वक्त से पहले ख़त्म की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती। इस मौके के ऊपर ख्वाजा साद रफ़ीक ने ये इस्तदा की कि अदालत मज़ीद मोहलत दे दे। ताहम जो PTI के रहनुमा हैं शाह महमूद कुरैशी, वो भी रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात कर लिए जाएँ शहबाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान तो ये भी मुनासिब होगा। ताहम इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो सियासी कायदीन हैं वो मसरूफ़ होते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी कहा कि इसके लिए मुनासिब होगा कि जो कमेटी है वही काम करे और वही मुज़ाकरात जारी रखे और किसी नतीजे पर पहुँचे, क्योंकि इस मौके के ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम एक बार फिर ये वाज़े करना चाहते हैं कि हम कोई हुक्म नहीं दे रहे और ना ही कोई हदायत जारी कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, लेकिन इस आइनी बहरान का हल चाहते हैं। आइनी बहरान का हल चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी।